kujilinganisha. Wengi tumeshindwa kupiga hatua za kimaisha kwa sababu tunajilinganisha na watu wengine, kwa sababu tunajilinganisha na tuliosoma nao. Clients wangu wengi wananiambia, najiona nimestuck, lakini niliosoma nao wanaenda mbele. Najiona nimestuck, nilio graduate nao wanaenda mbele. Najiona nimestuck, wenye umri kama mimi wanafanikiwa. Maisha ya kujilinganisha yamewafanya watu wengi washindwe kwenda kwenye mafanikio yao au kwenye kukua kwao, kwa sababu wamekuwa wanafanya kitu kinachoitwa comparison factor. Naomba nikwambie ukweli, magari yametengenezwa kama magari sio tu ili yaende sheli, ili yaende kujaza mafuta, sio tu ili ya kusafirishe, lakini kwa sababu kila gari linachukuliwa na kununuliwa na mhitaji kwa mahitaji tofauti. Anayenunua Caterpillar anahitaji masuala ya ujenzi au matengenezo ya barabara au uchimbaji wa madini na vitu kama hivyo. Anayenunua gari ndogo, anayenunua gari kubwa, anayenunua gari ya spidi kubwa, anayenunua gari ya comfortability zaidi, wote wana nia tofauti tofauti. Hawawezi kujilinganisha na wala hayo magari hayawezi kujilinganisha. Nitakupa mfano rahisi.